ओम शांति। आज बाबा की 24 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन्हें लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? এই জ্ঞান মার্গে তীব্র গতির পুরুষার্থ করার উপায় কি? কি উপায় বলুন? কি করলে তীব্র গতির পুরুষার্থ হবে? দেহ ভুলে যেতে হবে, आत्मा ভেবে बाबर यादे থাকতে হবে। उत्तर, इस ज्ञान में तीव्र जाना है। इस ज्ञान में तीव्र जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ। बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए। जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा पतित से पावन बनाने की। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। तो बाबा बोलছেন पुरुषार्थे तीव्र गति हबार उपाय हलो याद, তাই না? বিশেষ করে নিজের উপরে যোগ ভাটি, তাই না? ওই জন্যে দাদিরা টাইম ফিক্স করে দিয়েছিল। বাবা বলে না, 8 ঘন্টা কর্ম করো, 8 ঘন্টা তোমার নিজের, আর 8 ঘন্টা বাবার ইয়াদ পুরুষার্থ করার জন্য। কোন 8 ঘন্টা? সকালে 4টে থেকে 8টা আর বিকেলে 6টা থেকে 10টা, তাই না? তো এই টাইম আমার জ্ঞান যোগ পুরুষার্থের টাইম। এই টাইম অন্য কোনো থটস আসবে না। এই টাইম আমার নিজের জন্য নিজের যোগ ভাট্টি থাকবে।
তাই না? এই সময় বিশেষ নিজের উপরে অ্যাটেনশন রাখবো, তাই না? তো বাবা বলছেন ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो बगुले भी हैं। यह लक्ष्मी नारायण हंस है, इन जैसा तुमको बनना है। দুনিয়াতে বাবা এক্সাম্পল খুঁজে নিয়েছে না, রাজহাঁস আর বক। দুটোকে দেখলে কাকে দেখতে ভাল লাগে? রাজহাঁসকে দেখতে ভাল লাগে। কেননা বগুলা তো কী করে, একে অপরকে ঠুকরাতে থাকবে, সে কখনো কাউকে ভালো থাকতে দেবে না, তাই না? আর রাজহাঁস কী করে, নিজের মস্ত নিজেরটাতেই নিজে একদম শানদার থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন লক্ষ্মীনারায়ণকে দেখো, তারা হলো পিওর রাজহংস। রাজহংস মানে পবিত্র। यह लक्ष्मी नारायण हंस है, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूँ। अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। तो बाबा बोलছেন রাজহংস এখন বাবা হোলি হংস বলে। তো এখনো পুরো পবিত্র রাজহংস আমরা হতে পারিনি। हंस मोती चुगते हैं, बगुला गंध खाता है। तो राजहंस की खाए, मोती खाए। तो अब हम हंस बन रहे हैं, इसीलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है, তাই না? তো যেরকম বগুলা কি করে, নোংরা খায়, নোংরাটা চয়েস করে। আর রাজহংস কী করে, ভালোটা চয়েস করে, মতি চয়েস করে। তো বাবা বলছেন এই গত রবিবারেরও মুরলিতে ছিল না, বাবা বলেছিল মুক্ত হতে হবে, ব্যর্থ আর নেগেটিভ থেকে এই বছরের লাস্ট পর্যন্ত মুক্ত হতে হবে, তাই না? তবে পুরো পিওর রাজহংস হতে পারব, তাই না? তো বাবা বলছেন যখন আর কোনো নোংরা আমার আর পছন্দ হবে না, শুধু রাজহংসের মতন শুধু দুনিয়া থেকে ভালোটা চয়েস করতে পারবো। তাই তো ইয়াদগার দেখানো যে কৃষ্ণ কী করে, মাখন খায়, তাই না? ভালোটা নেয়। तो हंस थे फिर नीचे उतरते बगुले बने हो। आधा कल्प हंस आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया के बहुत विघन पड़ते हैं, कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है, তাই না? চেষ্টা করি ভালো হব, ভালো দেখব, ভালো নেব, কিন্তু রাজহাংস হওয়া অত সহজ না। বাবা গতকালই বলছিল সাপ আর সিঁড়ির লুডো খেলার মতন মাঝে মাঝে কি হয়, সাপে খেয়ে সিঁড়ি থেকে পা স্লিপ করিয়ে দেয়, তাই না? তখন রাজহাংস থেকে বগুলা হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है, मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। সবচেয়ে বড় সাপ কি? দেহ অভিমান। সে যদি গিলে খায় তাহলে স্থিতি একদম শেষ করে ফেলে, তাই না? इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। तो कंप्लीट देही अभिमानी स्थिति, कंप्लीट आत्म अभिमानी स्थिति এই জন্মেই আমাদেরকে হতে হবে। अब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं। नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो न सके। भल सन्यासी हैं परंतु वो हद के सन्यासी हैं, बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। सन्यासी হয়েছি,
ভিতর থেকে বাবা বলল না, ওরা স্থূল বস্তুর সন্ন্যাস করে, আমরা স্থূল বস্তুর সন্ন্যাস করি না। ঘর বাড়িতে থাকি, সব কিছুর মধ্যে থাকি, কিন্তু মন থেকে বৈরাগী, তাই না? যতদিন আছি আছি, ইউজ করছি, ঠিক আছে। যেদিন বাবার ডাক আসবে সেদিন একদম লাফ দিয়ে বাবার কোলে চলে যাব, তাই তো? এইরকম আছি তো? নাকি বাবা একটু পরে এসো, হ্যাঁ আরে একটু বেঁচে নিই নাকি, হ্যাঁ অনেক কিছু করার আছে। तो इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं। বাবা বলছেন তোমাদের মতন সর্বগুণে পরিপূর্ণ এরকম আত্মা আর কেউ হয় না, তাই না? লোকেরা মহাপুরুষগুলোকে এত মনে করে কেন? কোনো গুণ আছে, তাই তো? কিন্তু বাবা বলছেন তোমাদের যা গুণ তা কারোর মধ্যে নেই। এই জন্যে তো পূজারীরা তোমাদের গুণ গান করে, বলে না গুণকীর্তি গান করতে করতে, কীর্তন করতে করতে, তাই না, ফুল ছিটাতে থাকে, অঞ্জলি দিতে থাকে। তো ভাবো কত গুণবান আমরা ছিলাম, তাই না? अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो और कोई नई दुनिया में थोड़े आते हैं। तो बाবার কাজ কি? আমাদের মধ্যে অবগুণ ভরে গেছে, বাবা কচরা সাফ করতে এসছে, আর গুণে পরিপূর্ণ লক্ষ্মী, বলে না লক্ষ্মী মানা ভালো লক্ষণধারী বানাতে এসছে। तो अब इन देवताओं का धर्म प्राय लोप है। यह बातें तुम अभी सुन रहे हो और समझते हो, और कोई समझ न सके वो सब है मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा हुए ना, सतयुग में विकार की कोई बात नहीं। देवताएं पवित्र थे, वहाँ योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उसका नाम ही है वॉइसलेस वर्ल्ड। विकार की बात ही नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं? बोलो वहाँ है ही योग बल, विकार की बात ही नहीं। 100% वॉइसलेस है, তাই না? বাবা বলছেন ওখানে কিভাবে হবে সব জিনিসগুলো, সেটা সেখানে গিয়ে অটোমেটিক বুঝে যাবে, কেননা সব জায়গার রীতি রিবাজ আলাদা, তাই না? ভারতে আসো তো ভারতের রীতি রিবাজ আলাদা, লন্ডনে যাও তো লন্ডনের রীতি রিবাজ আলাদা, তাই না? এখানেই এত ভ্যারাইটি, তো যখন আছেই শতপ্রধান দুনিয়া, তো সেখানকার রীতি রিবাজ আলাদাই হবে। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम ही है वेश्यालय और उसका नाम है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना, शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसीलिए बाबा में बहुत लब रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लब रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं, তাই না? বাবা বলছেন শিবের মন্দির নেই এমন কোনো ভারতে গ্রাম আর শহর নেই, তাই না? সব জায়গায় শিবের মন্দির, হয়তো কৃষ্ণ মন্দির না হতে পারে, রামের মন্দির না হতে পারে, কিন্তু শিব মন্দির কমন সব গ্রাম সব শহর। তার কারণ হচ্ছে যে আসল বাবাকে চিনুক আর না চিনুক, ডাকে তো মানে তো বটে না। अभी संपूर्ण तो शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं,
परंतु कुछ भी समझते नहीं। भावे कि जल ढालबो, बेलपाता देब, बेश भगवान खुशी हो जाबे, चले आसबो। কি আছে কি নেই কি চায় কিচ্ছু জানে না। तो बाबा बोलছেন अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। ওই জন্যে তো বলে কাঁটা কাঁটা চাড়াও, বিষ চাড়াও বাবার উপরে, শিব বাবার উপরে। কোন কাঁটার কোন বিষ সেটাই বুঝলো না। কাঁটার গাছের পাতা নিয়ে আসলো আর বিষের গাছের ফুল নিয়ে আসলো, ব্যাস। মনে হয় শিব বাবা এটাই চায়, কিন্তু এখন তো বুঝে গেছি না। বলছে তোমার ভিতরের বিষ আর কাঁটা দাও। तो अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी स्थापना हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है और धर्मों में पहले राजाई नहीं शुरू होती। तुम्हारी तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ ना सके। बोले ना दीपेर तलाय अंधकार। प्रथम सेवा शुरूई करलो बनारस थेके, যে শিব বাবার মন্দির আছে, শিবের ভক্ত আছে, সেখানে ভালো সেবা হবে। কিন্তু সে সেন্টারে 12 বছর পর্যন্ত একটাও স্টুডেন্ট এলো না। যতবার দুটো দিদি ফোন করতো, ফোন তো ছিল না সেই সময়, চিঠি লিখতো বাবা कोई नहीं आता। তো ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা তখন বলতো बच्चे कोई बात नहीं, तुम बैठ करके योग लगाओ, তাই না? আর এখন সব যত ওই এলাকার সেন্টারগুলো একদম ভরা ভরা, তাই না? কিন্তু শুরুতে খুব মেহনত হলো, সব দিকে কমসে কম একটা দুটো, তাই না? নির্মল শান্তা দাদি কলকাতা আসলেন, কলকাতা থেকে প্রথম পার্টি দাদি নিয়ে গেছিলেন। কজন গেছিল? 2 জন, তাই না? তো ভাবো কীরকম তখন সেবা ছিল। কেন গাছের পাতা হঠাৎ করে তো গাছ বড় হয় না, না, গাছে তো ধীরে ধীরে পাতা আসে। তো কত ওরা মেহনত করলো, কত বীজে জল দিল, তাই না? আগে তো খালি যোগই হতো, বিকেল মানে যোগ, কোর্সে তো লোক আসতো না। তো ধীরে 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 বাবার এক একটা বাচ্চা কোথায় প্রদর্শনী হয়, বেরোয় কজন? একজন, তাই না? কোর্স হবে, এই হবে সেই হবে, শেষে দাঁড়ায় একজন। সেই একটা রত্নকে খুঁজতে গিয়ে বাবা বাচ্চাদেরকে এত সেবা করায়, তাই না? তো বাবা বলছেন गायन भी है कोटों में कोई, हंस कोई बिरला बनते हैं, नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। कोई तो 95% सजा खाते, सिर्फ 5% चेंज होते हैं। আমরা কোন লিস্টে? বাবা বলছেন কেউ তো 95% পনিশমেন্টে শুধরাবে আর 5% নিজের থেকে, আর আমরা উল্টোটা তো নাকি না 100%। তো বাবা বলছেন নিজেকে একবার দেখো কত পার্সেন্ট নিজের থেকে শুধরেছি আর কত আমাকে বাবাকে পানিশমেंट দিতে হবে। तो हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना। अभी कोई भी अपने को हंस कह न सके, पुरुषार्थ कर रहे हैं, তাই না? পুরো হংস কখন হব? যখন কোনো কিছু নোংরা দুনিয়া থেকে না বুদ্ধিতে ঢুকবে, না মুখে ঢুকবে, না কোনো কিছুতে, তাই না? যেরকম আগে ব্রাহ্মণরা কি করতো, কিছু অছুত হয়ে গেলে গঙ্গা জল ছিটাবে, ইস অছুত হয়ে গেল, অস্পৃশ্য,
তাই না? তো বাবা বলছেন ওরা তো বাইরে অস্পৃশ্য মানত, আর আসল ব্রাহ্মণ মনে কিছু টাচ করতে দেবে না, কোনো অশুদ্ধতা অ্যাকসেপ্ট করবে না, তবে তো রিয়েল রাজহাঁস হবে। তো পুরুষার্থ কর রহে হ্যাঁ, তাই না? তো বাবা বলছেন বাচ্চাগুলো পুরুষার্থ করছে, খারাপটা নেব না, খারাপের দ্বারা প্রভাবিত হব না, তাই না? দুনিয়ার থেকে, তাই না, কোনো খারাপ নেব না, দুনিয়াতে ভালোও আছে, ভালো গুণ আছে, কোয়ালিটি আছে সবার ভিতরে, তো মাখনটাই নেব, খারাপটা নেব না। बाबा बोलছেন जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी, ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वो लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं, अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है, बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे, তাই না? বাবা বলছেন যতই ভগবানের নামে দোকান খুলে বসে আছে, বাবা বলছেন সব কি হবে, সেই আড্ডাগুলো নড়বে, তাই না? টিকে থাকতে পারবে না, কেননা সব জায়গায় নৈতিক মূল্যে সব পতনের দিকে ছুটছে, তাই না? भक्ति का तखत हिलने लगेगा, अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, फिर बदली होगा, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। বাবা বলছেন ভক্তি মার্গের রাজ্য চলছে, সেও সমাপ্ত হবে, আর প্রজাতন্ত্রের রাজ্য চলছে, সেও সমাপ্ত হবে। মানে খুব শীঘ্রই ধর্মনীতি আর রাজনীতি দুটোর মধ্যে আপ অ্যান্ড ডাউন শুরু হয়ে যাবে, তাই না? খুব শীঘ্রই নড়বে এগুলো। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा, तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं, कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज हैं नहीं। यह भी ड्रामा में जिनका जो पाठ है वो चलता रहता है, इसमें हम किसी की महिमा थोड़े करेंगे। बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की। শিব বাবা বলছেন আমি যা কাজ করি তুমি আর আমার কি গুণগান করবে? ভিতরে ভিতরে বাবা কত কাজ করে সেটা কেউ বোঝে থোড়েই, তাই না? রোজি দিদি ছিলেন, যে চেন্নাইয়ের দাদি ছিলেন, তাই না? ওনার সংকল্প ছিল উনি ওই সময় 2003 সালে মেগা প্রোগ্রাম করেছিলেন সব বড় বড় শহরে। তারপরে উনি নিজের মানে লাস্ট ছিল কলকাতার সেবা, 3 লাখ লোকের গ্যাদারিং হয়েছিল ব্রিগেড ময়দানে। তারপরে দাদি যেই চেন্নাই গেলেন, তারপরে শরীর অসুস্থ, তো দাদির সংকল্প ছিল যে আমি সূক্ষ্মবতনে বাবা কি কারোবার করে আমাকে দেখতে হবে, জানতে হবে, অনুভব করতে হবে। তো এখান থেকে দাদি গেল আর কোমা। তো সবাই দেখার মানুষ ভাবছে এ কী রে ভাই, এত বড় বড় মেগা প্রোগ্রাম করলো, লাখ লাখ লোকের গ্যাদারিং করলো, সব দিকে বিশাল বড় বড় প্রোগ্রামের নিমিত্ত হলো, আর এলো আর কোমাতে চলে গেল। 1.5 মাস কোমাতে ছিল, তারপরে দেহ রাখলো। যখন ওনার ভোগ লাগানো হলো তখন শিব বাবা মেসেজে বলল এ বাচ্চার সংকল্প ছিল যে সূক্ষ্মবতনে বাপ দাদার কারোবার দেখবে। তো বাচ্চাটার যখন সেবা কমপ্লিট হয়ে গেল তো বাপ দাদা তাকে বতনে ডেকে নিল। শরীর এখানে ছিল, সূক্ষ্মদেহ বতনে ছিল পুরো বাবার সঙ্গে। এবার বাবা দিনেও কাজ করে রাতেও কাজ করে,
কেননা বাবার দিন আর রাত নেই। আজকে যদি ভারতের রাত, তো আর কোথায় তো দিন, তাই না? তো সেখানে যাচ্ছে, ভক্তদের বাচ্চাদের তো দিচ্ছে, কেননা প্রত্যেক সময়ে কোথায় না কোথায় অমৃতবেলা চলছে। তো যেখানে যেই দেশে অমৃতবেলা চলছে, বাবা সেই দেশের বাচ্চাদের বাড়ি চক্কর লাগাচ্ছে। তারপরে 5টা হয়ে যাবার পরে ভক্তদের লাইন, তো বাবা ভক্তদের দেখছে। তারপরে যেই মাঝে মাঝে বাবা সময় পায়, সায়েন্টিস্টদের কাছে যায়, রাজনেতাদের কাছে যায়, তাদের মাথায় প্রেরণা দেয়, তাই না? তো বাবা কত রকম, এবার কার সংকল্প চলছে, যুদ্ধ করব, এর উপরে বোম ফেলবো ভারতের উপরে, তো বাবা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছায়, তার বুদ্ধি স্ক্রু ঘোরায় যে না, এখন না, পরে করবে, আর তারপরে সে ভুলে যায়, তাই না? তো এরকম করে বাবা ভারতকে প্রোটেক্ট করে করে রাখে, তাই না? এরকম অনেকগুলো মেসেজ আমার তো এখন মনেই নেই, 3-4 পেজের বড় বড় মেসেজ তখন এসছিল বাবার থেকে, যে শুধু বাবা তো আসে না, যখন ভোগ লাগানো হয় তখন শিব বাবার তো মেসেজ আসে, কিন্তু ওই দাদির আত্মাটা আসে, তো সে সব ডিটেলস বলেছে, তাই না? তো চিন্তা করো, বাবা 1 সেকেন্ড বসে থাকে না, সে অথক সেবাদারি। আমরা ভাবি ভগবান কি করছে, ভগবানের প্রচুর কাজ, তাই না? তো বাবা বলছেন, তো টিচার কি ডিউটি হ্যাঁ পড়ানে কি, ওই জন্যে বাবা বলছেন তুমি আমার কি মহিমা করবে, আমি যে কি কি কীর্তি করি তুমি তো জানো পর্যন্ত না। এই জন্যে বলে শঙ্করকে দেখানো হয় না যে সবসময় সমাধিতে থাকে, মানা দেখতে থাকে, সারা দুনিয়া ঘুরতে থাকে মাথায়, কে কোথায় কি কেমন কি করছে, আমাকে কোথায় পৌঁছতে হবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की, अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के वश हूँ, इसमें ताकत फिर काहे की, यह तो मेरी ड्यूटी है, कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने बिगर रह नहीं सकता हूँ, मेरा पाठ एक्यूरेट है। তো শিব বাবা বলছেন সত্যযুগের দেবদেবীগুলো যা নোংরা হয়ে গেছে তাদেরকে পরিষ্কার করা, পবিত্র বানানো, এটা আমার কাজ, এটা না করে আমি থাকতে পারবো না। 1 सेकंड भी देरी से व आगे नहीं आ सकता, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ, सेकंड बाय सेकंड जो पास होता ड्रामा मेरे से कराता। देखो শিব বাবাও বলে আমিও করণহার নই, তাই না? বাবা বলছে ড্রামা আমাকে দিয়ে করিয়ে নেয়, তাই না? मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं। বাবা বলছে আমি কিছু করি না, ড্রামা আমাকে দিয়ে আমার রোল প্লে করায়। তো কতটা ডিট্যাচমেন্টে থাকে বাবা, আর আমরা ভাবি কি বিশাল কাজ করি আমি, হ্যাঁ এটা করি ওটা করি, আমি কত কিছু করি। আর দেখো যে এত কিছু করে সে বলছে আমি কিছু করি না, আমাকে ড্রামা করে, তাই না? मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाते ही हैं, पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े हैं, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। देखो শিব বাবার বাণী কি বলল, এক একজনের মধ্যে এমন অবগুণ থাকে, ছাড়াতে ছাড়াতে আমার দম বেরিয়ে যায়। যেরকম বাচ্চাগুলো বড় হয়ে বলে না মা বাবাকে, কি করেছো আমার জন্যে, তাই না?
কিন্তু মা বাবা জানে এটার পিছনে আমার কত সময় গেছে, আর কত এনার্জি আর কত সংকল্প গেছে, তাই না? একটু একটুকে ঠিক করতে কত আমার शक्ति अपचय হয়েছে। तो एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर फिर चलते चलते माया थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते हैं, তাই না? মনে হয় না যা করছি বাবা যেন দেখতে থাকে। হয়তো কখনো কখনো এইরকম হয় যে, তাই না, বাচ্চাটা একটু লক্ষণ রেখা ক্রস করে ছিটকে বেরিয়ে যায়, তখন বাবা কিন্তু আবার গুটিয়ে নিয়ে চলে আসে, তাই না? ছিটকাতে দেবে না, তাই না? এরকম ফিল হয় না অনেকবার বেরিয়ে যেতে? যেরকম বাচ্চাগুলোর তো প্রবণতাই তাই, তাই না, যে ছিটকে বেরিয়ে দেখবো বাইরে কি আছে, তাই না? আর বাবা আবার কোনো না কোনো নিমিত্ত কাউকে করে, কেমন করে, এই করে সে করে, আবার গুছিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসবে, তাই না? तो यह है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से लेते हैं। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापिस जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है, उसका पाठ भी अविनाशी है। फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकते? कितने ढेर मनुष्य हैं, উতনি ঢের বাতে হ্যাঁ, তাই না? কত রকম সাধু সন্ন্যাসী কত রকম কথা ভাষা করে, কিন্তু বাবা বলছেন ওরা গিয়ে মোক্ষ পেয়ে গেল, এরকম হয় না। वो सब है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत है ही एक। देवता मत तो यहाँ होती नहीं, देवता होते हैं सतयुग में। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं, रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो, তাই না? তো প্রত্যেকটা মানুষ আত্মা তার জীবনে কোনো না কোনো এক সময় এমন দুঃখে পড়েছেই যে সে ভগবানকে ডেকেছে। চাহে সে সারা জীবন এটা বলুক আমি ভগবান মানি না, কিন্তু সে ডেকেছে বটে, তাই না? একজন মিনিস্টার লুকিয়ে লুকিয়ে শ্যামনগরে আসতো, রাত্রেবেলা 10টার সময় আসবে, দিয়ে মুরলির সার বরদান দিদি শোনাবে, চলে যাবে। সে বলতো আমি লোককে দেখাই ভগবান মানি না, কিন্তু যখন প্রবলেম পড়ে, প্রবলেম তো পড়েই, সবারই জীবনে আসে, বলছে কালী মন্দিরের দূরে, অনেক দূরে একটা গাছ আছে, ওই গাছের গোড়ায় বসে আমি মা কালীকে ডাকি। তো চিন্তা করো, সবাই যা বাইরে বলে সে একরকম, কিন্তু অত সস্তা না, তাই না? তো বাবা বলছেন अभी थोड़े ही पूजने लायक हो, बन रहे हो। এখন পূজনীয় হয়নি, বাবা এখন গুণে শৃঙ্গার করছে, এখন বানাচ্ছে। तुम जानते हो हम यह बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी महिमा होगी, हमारे मंदिर बनेंगे, তাই না? বাবা এখন তৈরি করছে, তারপরে ভক্তি মার্গে মন্দিরও হবে আর गुणकीर्तियों गान होबे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ न कुछ मदद तो करती है ना, सेना है ना। सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। यहाँ कोई भील होगा, वो भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरे तरफ गाते हैं कि भारत की क्या हालत हो गई, তাই না? একদিকে গান করবে
সোনার চিড়িয়া স্বর্গাদপি গড়িয়সী কী সব বলবে, আর উল্টো দিকে তো নিজে অনুভব করছে ভারতে কি হচ্ছে, তাই না? तो रक्त खून की नदियाँ बहती रहती है, एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में নিন্দা। তো মহিমারও গান তৈরি হয়েছে, তো ভারতের নিন্দা গানেরও গান তৈরি হয়েছে। कुछ समझते नहीं तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते हैं, मनुष्यों को थोड़े ही पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। এখন তো সেরকম কবিগুলোও নেই যে ভারতের রিয়েল ফ্যাক্টের উপরে গান বানাবে। এখন তো সব শুধু বিকার বিকৃতির উপরে গান তৈরি হয়, কিন্তু রিয়েল ফ্যাক্টের উপরে কোনো গান আর লেখার মতন কবিও নেই। মানে সব শতগুণী প্রবৃত্তি সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাই না? না দেশের কথা কেউ ভাবে, না লেখে, না কোনো গান তৈরি হয়, তাই না? तो कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवानों, बात है ना कि मैं तुमको राजाओं का রাজা বানাতা হুঁ। বাবা বলছে এটা ভগবানের বাণী, মনে রাখো, আমি তোমাকে রাজাদেরও রাজা বানাতে এসেছি। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल, गीता को खंडन कर दिया। श्री कृष्ण भगवानों बाच, यह तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा? वो तो सतयुग का प्रिंस था, उनको क्या पड़ी है जो इस पति दुनिया में आए। बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी बिरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। কি বলল বাবা? মুখের থেকে পাথর বেরোনো ঠিক না, রত্ন বেরোনো উচিত। তো রত্ন পেলে কেউ কেমন খুশি হয়? তো আমার মুখের থেকে কথা বেরোবে তো সে কথাগুলো শুনে যেন লোকে তেমন খুশি হয়। এরকম হয়েছি তো না, মাঝে মাঝে পাথরও বেরোয়, হ্যাঁ, একদম পুরো তীর ছুঁড়ে দিই আর একদম ঘায়েল করে দিই সবাইকে, এরকম। হ্যাঁ, তো পাথর বেরোয় না রত্ন বেরোয় সারাদিন। अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं, ভাল চাহতে भी हैं। ভিতরে যা থাকবে তাই বেরোবে। ভিতরে যদি রত্নের খাজানা ভাবতে থাকি তো রত্ন বেরোবে, আর ভিতরে যদি কোনো মানে কি বলবো কোনো কটুতা থাকে তাহলে কটু কথা বেরোবে। যা ভিতরে আছে সেটাই তো বেরোবে। তো যা বেরোচ্ছে সেখান থেকে বোঝা যাচ্ছে আমার ভিতরে কি আছে। হয়তো আমি নিজেও তার প্রতি কষস না যে আমার ভিতরে কি আছে, তাই না? तो भल चाहते भी हैं हम कीचड़े से जल्दी बाहर निकलें, परंतु जल्दी हो न सके, टाइम लगता है, तो तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार है, युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला तो एक है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। বাবা এই কাল পরশুই বলছিল না, চারিদিক লড়াইয়ের এমন বিভীষিকা হবে, সবই তো সবার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, পুরো পৃথিবী তো দুভাগ হয়ে যুদ্ধ করবে, তো সব দেশেই আগুন জ্বলছে, তাই না? তো কত বিভীষিকা চারিদিকে হবে। আর শুধু লড়াই লাগলে শুধু লড়াইই হয় না, এত অ্যাটম বম মিসাইল যখন পড়বে বায়ুও দূষিত হবে, জল স্তরও দূষিত হবে, কেন সমুদ্রেও তো মিসাইল পড়বে, তাই না? তো সব দিকেই দূষণ হবে। তো কেমন ছটপট করবে লোকেরা, যেরকম
পোকামাকড়গুলোকে ছটপট করে মেরে খায় না, সেরকম নিজেরা সব ছটপট করবে, তাই না? এত কষ্ট পাবে, তাই না? तो लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएगी? क्या इकट्ठी ही जाकर जन्म लेगी? झाड़ बड़ा होता है, बहुत टालटालियाँ पत्ते हो जाते हैं, रोज कितने जन्मते और मरते भी कितने हैं, তাই না? তো শ্মশানে দেখো রোজ রাতে 2টো 3টে 4টে মরা তো যাচ্ছে। তো শ্মশান কম আছে দুনিয়াতে? কত শ্মশান আছে চারিদিক, তাই না? কোথায় কিন্তু ফ্রি নেই, রোজ রাতে কেউ না কেউ 2টো 4টে পৌঁছাচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো দুনিয়াতে কত জন্মাচ্ছে, তাই না? না হসপিটাল খালি জন্মের, আর না শ্মশান খালি। তো কত হিসাব কিতাব শেষ হচ্ছে আর কত হিসাব কিতাব তৈরি হচ্ছে। रोज कितने जन्मते मरते भी कितने हैं, वापिस तो कोई जा नहीं सकते, मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करें, जिससे विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार न करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। पैगंबर एक है, धर्म स्थापक को भी पैगंबर व प्रिसेप्टर्स नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही सतगुरु है, बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ न कुछ सुधरते हैं, कोई न कोई दान भी करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ न कुछ दान दे आते हैं। तो यह तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं, তাই না? ওই জন্যে তো বাবা ভক্তি মার্গেও সময় সময়ে কোনো না কোনো মহাপুরুষ নেমেছে, কেননা ভক্তি কিছু তো ভালো গুণগুলোকে মানুষের বাঁচিয়ে রেখেছে, তাই না? যদি ভক্তিই না থাকতো তাহলে ভগবান এসে যে উদ্ধার করবে ওর জন্যে আর কিছু থাকতো না। ওই জন্যে বাবা বলে না, একদম গাছও শেষ হয়ে গেল, বীজও শেষ হয়ে গেল, তো নতুন আবার সৃষ্টি হবে কোত্থেকে? এই জন্যে বাবা মাঝে মাঝে বলে যে তুমি তো পুরো ডুবেই গেছিলে, আমি শুধু টিকিটা দেখা যাচ্ছিল, টিকি থেকে তোমাকে তুলেছি, পুরো পাকে ডুবেই গেছিলে, তাই না? তো ভক্তিও এখন বাইরে দেখলে কি হয়, দুর্গা পুজো কেমন হয়, কালী পুজো কেমন হয়, শুধু ব্রাহ্মণই পুজো করে, বাকি পুজোর জায়গায় কেউ বসেও না, কেউ ব্রত উপোসও করে না, আর যত পারে ননভেজ খেয়ে আরও 2-4টে জীবের অভিশাপ নিয়ে বাড়ি চলে আসে, এটাই তো করে, তাই না? तो यह तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं, इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है। परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े, तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं। अरे मैं आया हूँ गुलगुल फूल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? বাবা বলছেন আমি তোমাকে ফুল বানাতে এসছি, আর তুমি কাঁটাই থাকতে ভালো। तो बाबा बोलचन मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया, दुनिया थोड़े जानती है। बाप आते हैं संगम पर, अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं, आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट पड़ेगी, তাই না? এখন তো অন্য সংস্থাগুলোর কেউ আসলে ওরা কি বলে, বলে ওখানে যাবে না, ওখানে ভুলভাল শেখায়, তাই না? ওদেরকে একদম বারণ করে দেয়, একদম ওখানে যাবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন কেননা ওরা বুঝে গেছে এই জায়গায় এত সত্যি কথাটা আছে যে যদি ওখানে
এক দুজন যাওয়া শুরু করে তাহলে ওরা এসে যদি বলে তাহলে আমাদের কাস্টমার শেষ হয়ে যাবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন, बाप कहते हैं इन वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ। ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग के। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने। अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसीलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा বলছেন কদাচিৎ সে সময়ও আসবে যখন চারিদিকে তোমারই চেনা মানুষের মোড়া পড়ে থাকবে, তো সারা দুনিয়া কবরিস্তান হতে যাচ্ছে, তাই না? মোড়ার মধ্যে দিয়ে তোমাকে সেবা করতে হবে। তো বাবা বলছেন এই জন্যে বাবা বলছেন নিজের বিকর্ম নিজে আগে থেকে বিনাশ করো। अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पाठ भरा हुआ है, তাই না? আমি কি করতে পারবো যদি আমার প্রিয়জনেরা তাদের কার্মিক অ্যাকাউন্ট চুক্তি না করে, তো পানিশমেন্ট দেখতে বাধ্য হতে হবে। কেননা ভালো কথা তো সে বুঝবে না, উল্টো পাল্টা কর্মও করবে, পানিশমেন্টও পাবে, আমাকে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। কেন আমার তো কিছু করণীয় থাকবে না, তাই না? কেউ যদি অতিরিক্ত ভোগে রোগে, তো কেউ কি করতে পারে? একটু হয়তো মাথায় হাত বুলাবে, একটু হয়তো ভালো কথা বলবে, এইটুকু করতে পারবে, ওর কষ্টটা তো নিতে পারবে না, না? तो आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है, इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता, हूबहू रिपीट होता रहता है। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबर वार तो होते हैं, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले, कोई कहते बाबा हम आपका ड्राइवर बने, तो वहाँ भी विमान का मालिक बन जाएंगे। বাবা বলছেন কেউ যদি বলে বাবা আমি আর কোনো সেবা করতে পারবো না, ড্রাইভার হব, তো বাবা বলল ঠিক আছে ওইখানে পুষ্পক বিমান চালাবে, এখানে ড্রাইভারের সেবা করলে। तो बाबा बोलছেন आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं, विमान है। बाप कहते हैं यह सब है आर्टिफिशियल, इनको माया का पंप कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब यह जहाज आदि वहाँ काम में थोड़े आएंगे, बम्स बनाते हैं, यह थोड़े वहाँ काम आएंगे, सुख वाली चीज़ें काम में आएंगी। विनाश होने में साइंस मदद करती है, फिर वही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से
बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। যখন হলো না সুনামি হলো উড়িষ্যাতে, তখন কি হলো? ধরো কারো বাড়িতে 35 জন, একজন বেঁচে আছে, 34 জন নেই। নেই মানে নেই, কোথায় ভেসে চলে গেছে আর পাওয়াই যাচ্ছে না। তো মানুষ একজন মারা গেলে কান্না করে, 34 জন কোথায় চলে গেছে, মারা গেছে, কার কার জন্য কান্না করবে? কি অবস্থা দেখো, তাই না? এরকম প্রত্যেকের বাড়িতে হয়েছে। আর যত ছোট বাচ্চা ছিল সবাইকে তো টোকরিতে ভরে ভাসিয়েই দিয়েছে। সে ছোট বাচ্চা সব গিয়ে কোথায় অনাথ আশ্রমে রয়েছে, যদি বেঁচে আছে, তাই না? কোনো ঠিক নেই। তো চিন্তা করো, সে দৃশ্যগুলো কিন্তু বাবা রিহার্সাল দেখিয়েই দিয়েছে, তাই না? যখন কচপুজ ভূমিকম্প হলো, সেই সময়ও অনেক এরকম ছিল, অর্ধেক পা মাটির তলায়, ডাকছে আমাকে তোলো, আমাকে তোলো। হ্যাঁ, তো কি কি সব দৃশ্য তখন, হ্যাঁ, কে কোথায় কিভাবে আটকা পড়ে আছে কোনো ঠিক নেই, তাই না? তুর্কিস্তানে হলো না, ওই ভূকম্প হলো না, কি হলো সব দেখলে না, সব ছাদ পড়ে গেছে, এই পড়ে গেছে, তার মধ্যে কে কীরকম চাপা পড়ে আছে, জিনিস খুঁড়ে খুঁড়ে বের করতে হচ্ছে। তো ভাবো কেমন লাগবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकता करने हैं। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकता करने हैं। তো হিসাব কিতাব যেন বাকি না থাকে, চুক্তি হয়ে যায়, না হলে এইভাবে পানিশমেন্ট পেতে হবে। दूसरा, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है। पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। তো আজকে বাবা কি ডিউটি দিয়েছে, মুখ থেকে কি বেরোবে? রত্ন বেরোবে, যেটা পেয়ে কেউ খুশি হবে, তীর ছুড়বে না আজকে। হ্যাঁ, वरदान, सेवा के साथ साथ, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त भव। বাবা বলছেন লৌকিক সেবা করো, অলৌকিক সেবা করো, কিন্তু আজকে সেবার সাথে সাথে বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তিও থাকবে, তার উপরে অ্যাটেনশন আজকে রাখতে হবে, তাই না? सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है।
लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसीलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। इसीलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लेन को प्रैक्टिकल में, जैसे सेवा के प्लेन को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो, प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो, तब सफलता मिलती है, तब सफलता मिलती है। ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हों, चाहे कितने भी साधन प्राप्त हों, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। साधन और साधना का बैलेंस हो, साधन और साधना का बैलेंस हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे, तब सफलता मूर्त बनेंगे। तो आज के स्पेशल अटेंशन থাকবে সেবার মধ্যে বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি ইমার্জ থাকবে, তাই না? সাধন আর সাধনা ব্যালেন্সে থাকবে, তাই না? এরকম না যে সাধনের মধ্যে ঢুকে গেছি তো সাধনাই মাথা থেকে আউট হয়ে গেছে, সেই রকম না, তাই না? स्लोगन, असंभव को संभव बनाना ही, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। बाबा बोलছেন সত্যিকারে যদি ভগবানের ভালোবাসায় আমি থাকি, তাহলে 100% যেটা আমার ভিতরের অসম্ভব সংস্কারগুলো, সেইগুলো পাল্টাবেই, সম্ভব হবে, তাই না? অসম্ভব সম্ভব হবেই, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলো বাবা।